En regardant ces sites, en particulier le plus important, www.knowislam.ch, on constate que chaque page du site utilise un logo qui représente d'une manière symbolique le site. Ainsi, le site www.knowislam.ch est destiné officiellement à aider les citoyens suisses en général et les jeunes musulmans en particulier, pour qu'ils mènent une réflexion constructive et critique sur l'islam. Ce site utilise un logo qui représente une personne dont le cerveau est rempli d'un texte écrit en arabe. Malheureusement, on constate un fait particulièrement grave. Quand on regarde de plus près ce texte, on constate qu'il s'agit d'un verset du Coran dont la connotation raciste pose de graves problèmes pour le vivre ensemble et le respect de la liberté religieuse. En effet, il s'agit du verset 22 de la sourate 8, qui déshumanise les non-musulmans, en les qualifiant ainsi, les pires animaux auprès d'Allah, sont, en vérité, ceux qui sont sourds et muets. Ils ne réfléchissent pas en refusant le message du Coran. Pour comprendre plus précisément ce passage, on citera le verset qui suit, « Et si Allah avait reconnu en ces personnes le moindre bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais, même s'il leur faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant, sans écouter la parole d'Allah. » Ce passage fait partie du groupe de versets du Coran qui déshumanise les non-musulmans dans le but de justifier la guerre contre eux. Pour comprendre la signification exacte de ces versets, on écoutera des imams qui sont invités en Suisse. Sous la direction de Mohamed Karmous, la Ligue de musulmans de Suisse, en collaboration étroite avec l'Union vaudoise des associations musulmanes, organise chaque année la rencontre annuelle des musulmans dans ce pays. Lors de ces réunions, des imams comme Amr Abdel Kafi et Annie Ramadan ou des personnalités de l'Union vaudoise des associations musulmanes comme Pascal Gamperli, donnent des conférences destinées aux musulmans de Suisse. Il est particulièrement intéressant d'écouter l'explication que donnent ces imams sur ces versets du Coran, qui déshumanisent ceux qui sont considérés comme des mécréants dans l'islam. Dans la vidéo qui suit, on peut voir un enfant musulman réciter le verset qui illustre le logo du site diffusé par la Confédération suisse, et l'imam de réputation mondiale, Amr Abdel Kafi, donner l'explication de ce verset. إن شر الدواب عند الله من يا رب؟ الصم البكم الذين لا يعقلون ثم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ثم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني شر الدواب عند الله الذي لا يفهم القرآن، وإذا قرأ القرآن لا يتدبر، وإذا تدبر لا يطبق. هذا شر الدواب عند الله. الصم البكم لا ينطق بالحق. سبحان الله العظيم. عندئذ يعني سبحان الله هذا إنسان يعيش أسوأ من الدواب. الصم البكم الذين لا يعقلون، لا يعمل عقله في هذا الكون. سبحان الله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يا ربي كيف أنه لا يسمع وأنت تسمعه؟ هو لا يريد أن يسمع، هو له أذن ولكن يريد، يعني رب مستمع والقلب في صمم. ابنك عندما توقظه لصلاة معينة أو تأمره بأمر ما، هو لا يسمعك، وسمع منك الأمر، سمعك، لكن هل هذا الاستماع استماع ظاهري؟ استماع بالأذن الظاهرة، يعني لهم آذان لا يسمعون به. رب مستمع والقلب في صمم. Dans la vidéo qui suit, on verra l'enseignement donné aux enfants des versets qui qualifient de chiens ceux qui refusent de croire en la parole d'Allah, révélée au prophète Mohammed dans le Coran. Et on écoutera le même imam, qui vient donner des conférences en Suisse, expliquer la signification de ces versets.
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سفلية العقل أو دونية العقل لما يتدنى خلاص انت ارتكس بالأرض، زي بلعام بن بعوراء الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان كان من الغاوين. بلعام ابن بعوراء هذا الذي اللي كان ربنا آتاه الله العلم والحكمة والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعني ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب دايما فاتح فمه وطلع لسانه، هذه الصورة الكئيبة. ولو شئنا لرفعناه بها. بلعام ابن بعوراء اسمه كده، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض، خلاص عايز يخرج في هذه الأرض، والأرض لا خلود فيها.